हेलो एवरीवन एही वीडियो रे आमे भीएससी पेपर एथिक्स एंड वैल्यूज रो एनईपी रो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करिबा। तो आपण माने देखि पारुथिबे आर्ट साइंस कॉमर्स समस्त को पई क्वेश्चन पेपर टी आसी छि। आर्ट साइंस कॉमर्स समस्त स्टूडेंट मानन को पई आपण को भीएससी 2 रे जो एथिक्स एंड वैल्यूज रही छि आपण को 3 घंटा रो एग्जाम हेउछि एवं आपण को 100 मार्क्स रो एग्जाम हेउछि। तो आमे डिटेल्स देखिबा। फर्स्ट केउ सिलेबस रो क्वेश्चन गुडी को आसी छि आमे देखि देबा, देन आमे क्वेश्चन गुडी को वन बाय वन डिस्कशन करिबा। आपण मैंने देखिपे सेमिस्टर 3 रो सिलेबस एथिक्स एंड वैल्यूज रही। तो डिटेल्स देखो सिलेबस कौन अच्छी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस अच्छी आपंकर सिलेबस देखो एथिक्स एंड मेजर रिलीजन एंड सिविलाइजेशन अच्छी। तो ये सब जो सिलेबस अच्छी आपण मैंने वीडियो को निहाती भाव में देखिपारे। ता सहित जो मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से वीडियो को देखिपारे कहीं आपणकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस गोटे पार्ट रे अच्छी। सो जो मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी फुली आपणकर एथिक्स एंड वैल्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक अच्छी से ये वीडियो को देखिपारे। से क्वेश्चन गुड़िक यही सिलेबस रु ही आसी। तो डिटेल सिलेबस देखिपारे यही सिलेबस रु ही क्वेश्चन गुड़िक आसी जोटा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रे यही सिलेबस रही एथिक्स एंड वैल्यूज रो। आपण मैंने देखिपारे ये देखो बुक रो कंटेंट जोटा अच्छी। तो देखो चैप्टर 1 चैप्टर 2 रे कौन रही। तो देखो जो मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से देखिपारे कहीं देखो एठारे आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रही साइलेंट वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एथिरु मध्ये क्वेश्चन गुडी आसी। सो समस्ते देखिपारे जो मानकर एथिक्स एंड वैल्यू अच्छी यही सिलेबस रे एवं जो मानकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से देखिपारे। ता सहित मु आगो को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मानकर अच्छी तांको पई स्पेसिफिक वीडियो मध्ये करिदेबी। आपन बुक मध्ये रही एथिक्स एंड वैल्यू ये बुक पीडीएफ टा मध्ये मु आगो को आपण मानको पई सेंड करिदेबी पीडीएफ रे। तो देखो ये गोटे आपंकर ऑटोनोमस कॉलेज क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप रे राजीव सेंड करते थैंक यू। तो ये क्वेश्चन पेपर आम डिस्कसन करवा। तो देखो केमी क्वेश्चन गुड़िक आसाला। तो आपंकर एनईपी पैटर्न ही क्वेश्चन गुड़िक आसी। एक मार्किया जमी आसूला एक मार्किया आपंकर 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया 8 मार्किया से पैटर्न ही आसी। तो पार्ट 1 रे देखो आपंकर फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी 1 मार्किया 10टी क्वेश्चन अच्छी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी आपंकर बोथ इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम क्वेश्चन आसीबो। तो देखो द वर्ड एथिक्स इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैश नैतिकता शब्दटी डैश ग्रीक शब्द रु आसी। तो आप बुक रे डायरेक्टली देइछि। तो आंसर टा कोन हेबो आपनकर एथोस हेबो। मन रखंदु एथोस हेबो। ए रूट वर्ड एथोस रु आसी जार आपनकर अर्थ होछि कैरेक्टर बा चरित्र। एथोस रो मीनिंग होछि कैरेक्टर बा चरित्र बा मोरल नेचर आपनकर बुक रे देइछि डायरेक्ट देइछि। ता सहित आपनकर एथिकस भी देइछि बुक रे जेउटा लिखले भी राइट हेबो। तो किंतु प्रॉपर आंसर टा आपनकर एथोस हेबो एठारे। बी नंबर क्वेश्चन देखंतु द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन डैश ईयर भारतीय संविधान डैश मसीह कार्यकारी है क्यों मसीह कार्यकारी है आमर भारतर संविधान आम रिपब्लिक डे जो पालन करुचु आपनकर 1950 जनवरी 50 रो आपनकर कार्यकारी है। आम केबी एडप्ट करदेला एडप्ट होइछि आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन टा 1949 नवेम्बर 26। मन रखंतु नवेम्बर 26 को सेति आम संविधान दिवस रूपे पालन करूँ। ये रिसेंटली गला आपनकर नवेम्बर 26 1949 नवेम्बर 26 रे एडप्ट होइतिला। इफेक्ट माने कार्यकारी केबे ठारु हैला आमर 1950 आपनकर जनवरी 26 कहीं है सेटार आपन रिजन अच्छी 1930 मसीह पूर्ण स्वराज दाबी जो होता। तो आगो को आपन पढ़ी जो मैंने पढ़ी जानी ता सहित आप मन रखु संविधान बनवाई आपन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी ये सब मन रखिए आपन मे भी क्वेश्चन आसीपे। ता सहित देखो सी नंबर क्वेश्चन द हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर डैश केवे हिंदू मैरिज एक्ट पास्ट होता हिंदू विवाह कार्य आईन डैश मसीह पास कराई। तो आंसर टा है आपनकर 18 मे 1955 आप 1955 आप पास होता आपनकर 18 मे 18 मे। नेक्स्ट देखो हिंदू मैरिज एक्ट देखो हिंदू माने कारण आम हिंदू देखो हिंदू आपन हिंदू रिलीजन रो पार्ट जैन बुद्धिस्ट एमाने भी हिंदू रिलीजन रो पार्ट जैन हेले बुद्धिस्ट हेले ता सहित सिख एमाने भी हिंदू रिलीजन रो पार्ट। किंतु हिंदू रे जो आपन हिंदू रे जो सब कुसंस्कार थिला जे बलि प्रथा हला कि आपनकर बलि प्रथा हला ये सब को जो चाइल्ड मैरिज थिला से सब को विरोध करथिले कास्ट सिस्टम को विरोध करिकि जैन बुद्धिस्ट से माने तांकर अन्य फीचर गुड़िक थिला तांकर रिलीजन नुहे जैन फिलोसफी जैन लोक गुड़िकर। तो से माने भी हिंदू रिलीजन ही गोटे पार्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट कौन था तार फीचर पढ़ी पार आप लंग क्वेश्चन फीचर पड़ो डिवोर्स केमी हे मैरिज केमी हे ये अच्छी आप डिटेल्स पढ़े। तो डाउरी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ट इन द ईयर यौतुक निषेध कार्य डैश मसीह पास होता डाउरी आपन जो यौतुक प्रथा था केवे पास्ट होता 1961 मन रखु 1961 आपनकर 1961 जुलाई 1 आपन पास्ट होता। नेक्स्ट देखो हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किए लिखिते
डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किए लिखिथिले आपनकर भारतर फास्ट प्राइम मिनिस्टर जे थिले जवाहरलाल नेहरू हेला आपनकर लिखिथिले से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मध्ये देइथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा आगो को जाई कि आपनकर प्रीएम्बुल हेला जोटे कि इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जे प्रीएम्बुल आपनकर प्रस्तावना से डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखिथिले आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बुक टा किए लिखिथिले एब नंबर देखंतु डैश सेड दैट क्लीनलीनेस आपन क्लीनलीनेस इज मीन्ड टू गुड इलनेस गुड विलनेस आपन को लिखा है डैश कहिचंती परिष्कारता धार्मिकता अटे गॉड इलनेस लिखा है तो गोटे परिष्कारता आपनकर जदि क्लीन एनवायरनमेंट रखिबा सेटा को आमे रिलीजन सहित धार्मिकता सहित कंपेयर करचंती किए कहिथिले आपनकर महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी आ गोटे भल कथा कहिथिले कि मनुष्यर आवश्यकता पूरण करबा पई परिवेश पाखरे यथेष्ट संबल अछि किंतु मनुष्यर लोभ मेंटाइबा पई नुहे तो मनुष्यर नीड को फुलफिल करबा पई जोडा आवश्यकता अछि ताकू फुलफिल करबा पई परिवेश पाखरे यथेष्ट संबल अछि किंतु मनुष्यर लोभ मेंटाइबा पई परिवेश पाखरे सेडा यथेष्ट नुहे जी नंबर क्वेश्चन देखंतु द वर्ड एनवायरनमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड तो आपन एनवर्स देछि तो देखंतु एनवायरनमेंट क्यों वर्ड रो आपन को एनवायरस परिवेश शब्दटी शब्द रो आसीछि तो यार आंसर टा कोन हेबो देखंतु आपनकर देखंतु एनवायरन्स माने होछि आपनकर सराउंडिंग को कहा जाय तो एनवायरनमेंट माटे क्यों वर्ड रो आसीछि फ्रेंच वर्ड मन रखंतु फ्रेंच वर्ड रो आसीछि एज नंबर क्वेश्चन देखंतु द वर्ड कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर वर्ड टा क्यों वर्ड रो आसीछि आपनकर कंप्यूट मन रखंतु कंप्यूट रो आसीछि आपन माने कंप्यूट भी लिखि परिबे आपन कंप्यूट हेबो ता सहित आपन कंप्यूटर भी मध्ये लिखि परिबे आपनकर जोडा लिखिले भी राइट हेबो COMPU आपन TARE मध्ये लिखि परिबे जोडा लिखिले भी राइट हेबो लैटिन वर्ड रो आसीछि जहार कैलकुलेट आपन को मीनिंग टा होछि कंप्यूटर मीनिंग होछि कैलकुलेट तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर डैश परिवेश सुरक्षा कार्य डैश मसिया रे प्रणयन होइछि आपनकर एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपन माने एनवायरनमेंट आपन EVS पेपर रे मध्ये पढिथिबे VSC 1 रे अब 1986 एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपनकर 1986 रे आसीतिला ता सहित आपन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जोने 1972 मसिया रे हेतिला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अन्य सब एक्ट जुडी को मन रखिबे एयर एक्ट हला वाटर एक्ट हला ए सब रु क्वेश्चन आसुची सो ए सब मन रखिबे जे नंबर क्वेश्चन देखंतु द क्रिमिनल एक्टिविटी दैट टारगेट द कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस इज कॉल्ड याको कोन कहा जाय साइबर क्राइम कहा जाय आपनकर जो अपराध अपराधिक कार्यकलाप जहाँ कंप्यूटर नेटवर्क बा डिवाइस उपकरण को लक्ष्य करिता ताकू नेक्स्ट कहा जाय आपनकर साइबर क्राइम कहा जाय पार्ट 2 रे देखंतु 2 मार्किया नोट ही देछि 50 वर्ड्स से लिखिबार अछि तो आपण माने सब ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी आपन सब क्वेश्चन करबा को पड़िबो 2 मार्किया नोट अछि आपन सब आंसर पॉइंट वाइज लिखिबे व्हाट इज इक्वालिटी समानता का होइले कोन बुझ तो देखंतु इक्वालिटी माने कोन समानता माने कोन समस्त समान इक्वालिटी मीन गिविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द इंडिविजुअल आमे समस्त व्यक्ति को समान अधिकार एवं अपॉर्चुनिटी देबो ताकू इक्वालिटी कहबा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट कलर रिलीजन सेक्स तांकर आमे डिस्क्रिमिनेशन करबा नहीं आमे समस्त समान ऑल आर इक्वल आईन आगे समस्त समान भी कह जाए रूल ऑफ लॉ मध्ये अछि देयर इज नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन अबव द लॉ समस्त आईन आगे समान तो इक्वालिटी माने मध्ये आपनकर समस्त को समान अपॉर्चुनिटी समस्त को समान अधिकार देवा को आमे इक्वालिटी कहिताउ तांकर रिलीजन कास्ट कलर क्रीड को आमे सेटा को कंसीडर करा जाय नाही समस्त इक्वल ऑल आर इक्वल बी नंबर देखंतु यह सोशल जस्टिस को मध्ये प्रमोट करते सामाजिक न्याय को भी प्रमोट करे इक्वालिटी मेंशन एनी टू इंडिकेटर्स ऑफ पेट्रियोटिज्म आपन देखंतु देश प्रेमर दुईटी सूचक लेख आमे देश प्रेमर दुईटी सूचक लिखि परिबा तो आपन लिखि परिबे लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री देश को माने रेस्पेक्ट देवा देश को रेस्पेक्ट देवा ता सहित सर्व एंड प्रोटेक्ट द नेशन इन द टाइम्स ऑफ नीड ता माने आमे कोन करबा सर्व करबा हमर देश को सर्व करबा एंड प्रोटेक्ट करबा जेमिति मिलिटरी मैन माने करूचंती हम पई डेली राति दिन करूचंती आमे करि परिबा देशभक्ति माने कोन आमे देश को प्रोटेक्ट करबा जेतिले दरकार पड़िबो इन केस ऑफ वार हला देन देखो वार हला टाइम रे लास्ट के माने जो माने एनएसएस ए माने करूचंती माने बंदूक चलेबा मध्ये सिखि थांती एनएसएस जो आपनकर एनसीसी नेउचंती किछि जण तो से मानको मध्ये लास्ट को जीवा लास्ट को सिविल जो माने लोक माने अछंती समस्त को जीवा को पड़िबो ता सहित आपण माने देशभक्ति रो बहुत सारा लिखि परिबे नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देवा नेशनल कल्चर को आमे प्रमोट करबा हम कल्चर को प्रमोट करबा नेशनल सॉन्ग को आमे रेस्पेक्ट देवा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करबा सेटा भी गुटे देशभक्ति हेबो देन देखो राइट एनी फैक्टर्स ऑफ गुड वर्क एथिक्स तो उत्तम कार्यशीलतार दुईटी सूचक लेख तो आम लिखिपर गुड वर्क एथिक्स डिसिप्लिन रहीबाटा हनेस्टी थिबाटा ये सब को लिखिपर डिसिप्लिन हनेस्टी है डिफाइन एथिक्स एथिक्स कहले कौन नैतिकता कहले कौन बुझ तो एथिक्स मीन द मोराल प्रिंसिपल दैट गाइडेड ह्यूमन बिहेवियर एटा गोटे मोराल प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर को जोड़ा गाइड करते है
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଏଥିକ୍ସ କହିପାରିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏଥିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଆମକୁ ଏଇଟା ଏଥିକ୍ସ ନୈତିକତାଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଥିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ମେନସନ୍ ଏନି ଟୁ ଫିଚର ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆମର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପୁଅର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ହେଲା, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିପୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ହେଲା, କି ୱେଲଫେୟାର ସମସ୍ତଙ୍କ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ହେଲା, କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ ଟ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ବି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହେବ। ତ ସବୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତୁମେ ଆରାମସେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ରାଇଟ୍ ଏନି ଟୁ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ବହୁତ ସାରା ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି। ଏଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ତା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆସୁଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲର ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୋଏଟ୍ରି ୟୁଜ୍ କରୁଛ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବି ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ଭାବିବା ଶକ୍ତିଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମୋବାଇଲ ବହିରେ ଯଦି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷଟି ଅଛି ଗଛଟି ଅଛି ତ ଆମେ ଇମାଜିନେସନ୍ କରିପାରିବା ବହିରେ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟି ଅଛି ଗଛଟି କେମିତି ଥିବ କ'ଣ ଆମେ ଇମାଜିନେସନ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଆନିମେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ତ ଆମର ଭାବିବା ଶକ୍ତି ପୁରା କମିଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଅପରାଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରେଫର ଟୁ ଦ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ୟୁଜିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରଡ୍ ହେଲା, ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଲା, କି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହେଲା, କି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାକିଂ ହେଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି। ମେନସନ୍ ଏନି ଟୁ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଦୁଇଟି କଜେସ୍ ଲେଖିବ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖିବ। ପୋଭର୍ଟି ହେଲା, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା। ପୋଭର୍ଟି ଗରିବୀ ଦ୍ୱାରା, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ର ଅଭାବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିବେ ସେମାନେ ପୁରା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରୁ ହିଁ 18 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଲାଇଫ୍ଟା ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାରି ମଧ୍ୟ ଏମ୍ ନଥାଏ କି ଲାଇଫ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମ୍ ଥାଏ। ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଲାଇଫ୍ ନୁହେଁ। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛ ତୁମର ପହଲା ଏମ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ଦେନ୍ ବାକି ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେଇଟା ପରେ ବି କରିପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଟ୍ୱିଟର। ଟ୍ୱିଟର ମିନ୍ କ'ଣ, ଏବେ ତ ଟ୍ୱିଟରଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ୱିଟରଟା ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଟ୍ୱିଟରଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ସେୟାରିଂ ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଏକ୍ସ ନାମରେ ଅଛି। ତ ଯିଏ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଯେ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓନର୍, ତାଙ୍କ ନେମ୍ଟା ଲେଖିବେ। ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ପୋଡକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାରତ ନିଖିଲ କାମତଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଜିରୋଧାର ଫାଉଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ନେମ୍ଟା ଲେଖିବ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ଏକ୍ସର ଟ୍ୱିଟରର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 3ରେ 5 ମାର୍କିଆ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ଦେଇଥିବ, ସେଥିରୁ 8ଟି କରିବାର ଅଛି। ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ସବୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସବୁ କିଛି ଲେଖିଦେବ ନାହିଁ। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଆପଣଙ୍କର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଶ ଗଠନର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନ୍। ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ଲେଖିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ସରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଛି। ସି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 4A ଅଛି ହେଲା, ପାର୍ଟ 4A ଅଛି, ପାର୍ଟ 4A ଅଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଆର୍ଟିକଲ 51A ଅଛି। 11ଟି ଟୋଟାଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଛି ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲଚର୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍କୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଏଇଟା ବି ଯାଏ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 6ରୁ 14 ବର୍ଷଟା ଏଜୁକେସନ୍ଟା କମ୍ପଲସରି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ 0ରୁ 6 ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି, କି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି। 0ରୁ 6 ଇୟର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି, ସେଇଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ତାଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦେବାଟା। ତ 6ରୁ 14 ଆମ DPSPରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ। ଡିସ୍କସ୍ ଭେରିୟସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଡିସ୍କସ୍
ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ କୋଡ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସଂହିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଡେଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଚାଲେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ ହେବା କଥା, ଟାଇମଲି କଲେଜର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ତୁମେ ଯାଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ 5 ଜଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, ତୁମେ ଲାଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇବ, ସେଇଟା ନୈତିକତାରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ କି କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ କେଉଁଟା ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ କି ନାହିଁ। ତ ମଡେଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟା କୋଡ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ କଲେଜ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବ ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ସ୍କାମ୍ରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ, ଏସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଜିନିଷ, କେବେ ବି ବିଲିଭ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଜିନିଷ। ତୁମକୁ କିଏ ଦେବ ଭାଇ ଜବ୍ ପାଇଁ? ଏତିକି ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ କରିବ ତୁମକୁ ଜବ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଜିନିଷ, MLM ହେଲା, ଏସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଜିନିଷ, ଏସବୁ କେତେବେଳେ ବି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡାଉରି ସିଷ୍ଟମ୍। ଡାଉରି ସିଷ୍ଟମ୍ର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଜମି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଭର୍ଟି ହେଉଛି, ଡେବ୍ଟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସବୁ ଲେଖିବ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଭେରିୟସ୍ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର। ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରର କଜେସ୍ କ'ଣ? ଅର୍ଫାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପଭର୍ଟି ହେଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉପରେ ଲେଖିବ। ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ମେଜର୍ ଟୁ ଚେକ୍ ଏଲ୍ଡରଲି ଏବ୍ୟୁଜ୍। ଏଲ୍ଡରଲି ମାନଙ୍କୁ ଏବ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଏବ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଲେଖିବ। ଏଇଟା ତୁମର ଅଛି ଏଲ୍ଡରଲି, PWD ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜେବିଲିଟି ହେଲା, ଏସବୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ସରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଏଲ୍ଡରଲି ଏବ୍ୟୁଜ୍, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଲୋନ୍ଲିନେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କିଛି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଚେକଅପ୍ କରାହେଉନାହିଁ। ତ ସେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବ। ପାର୍ଟ AVରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ମାର୍କିଆ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଦେଇଥିବ, 4ଟି କରିବାର ଅଛି। 800 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛି ଡିଫାଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ମାନେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ତାର ସ୍କୋପ୍ ସବୁ ଲେଖିବେ, ଫିଚର୍ ସବୁ ଲେଖିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ପରିସର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସ୍ ଭେରିୟସ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣମାନେ EVSରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଏୟାର ଆକ୍ଟ ହେଲା, ୱାଟର ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ ଲେଖିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେବେ। ତାର ଫିଚର୍ କ'ଣ ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଡିସ୍କସ୍ ଦ କୋର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍। ବୃତ୍ତିଗତ ପାଇଁ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ଲେଖିବେ। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ତାର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ମିସ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ମିସ୍ୟୁଜ୍ ରିସାଇକେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ତୁମେ ବାହାରି ପକାଇ ଦେବ, ସେ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏପଟେ ଲେଖିପାରିବ। ଡିଫାଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ହେଲା, ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ। ବିବାହ କ'ଣ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ। ତ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। এই क्वेश्चन पेपरटा ମୁଁ टेलीग्राम ग्रुप रे सेंड कर देबी। टेलीग्राम ग्रुप रे समस्त जॉइन कर। एथिक्स वैल्यू पेपरटा देखो जो मैंने पर्यंत वीडियो को देखुछ, मोर गोटे सजेशन रहिबो कि जो बुक्स अच्छी बुक को फास्ट टू लास्ट पर्यंत गोटे थर पढ़ी दियो। एटा जो एथिक्स वैल्यू पेपरटा अच्छी आपनकर फास्ट टू 6 सेमिस्टर सीबीसीएस स्टूडेंट करथिला। सीबीसीएस स्टूडेंट फास्ट टू 6 सेमिस्टर थिला। एटा गोटे सिलेबस रे आपन मर्ज कर देछि 100 मार्क्स। ता सहित किछि न्यू टॉपिक भी आपन अछि जोटा कि साइबर क्राइम हला ए सब देछि, भलो जिनिस देछि। ए सब को पढ़िले आपन माने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पाई परिबे, जोटा कि आपन फर्दर यूपीएससी ओपीएससी रे जे माने भी पढ़िबे। आपन एथिक्स पेपर आसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता बहुत इंपोर्टेंट, आपन माने जो एग्जाम देले भी सेटा आसीबो। तो आपन बहुत इंपोर्टेंट रही। जो पेपर को पढ़ंतु कि नहीं, आपन ऑनर्स पेपर है यहाँ सब पेपर पढ़ंतु। एथिक्स वैल्यू को गोटे थर पढ़ी देबे, बहुत बढ़िया लगे आपण मानकु मध्य। तो वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखि थैंक यू सो मच।